भारत अफगानिस्तान के जो तेजी से बढ़ते हुए बहाल होते हुए ताल्लुकात हैं, हिंदुत्व तालिबान गठजोड़, हिंदुत्व इंडिया की और तालिबान का गठजोड़। अब जबकि अफगान तालिबान की हुकूमत कायम हो गई है तो हम देखते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी का रवैया रखे हुए हैं और जहन्नुम के कुत्तों की हिमायत कर रहे हैं। कि हम तो ये सुनते रहे गजनवी से लेके गंडापुर तक सारे सोमनाथ जाते थे और इंडिया पे हमला करते थे, और ये तो हमारे मुसलमान ब्रदर थे पाकिस्तान में रहने वाले। लेकिन अब लग रहा है कि इस मुसलमान ब्रदर को कुचलने के लिए दोनों तरफ से कोई प्लान हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के लिए भारत और अफगानिस्तान का जो गठजोड़ है डॉक्टर साहब, ये चैलेंज तो हमारे लिए है। हमारे लिए चैलेंज सिर्फ जिस डोमेन में है वो है जो प्रॉक्सी वॉर, जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, वो भारत एक स्पॉन्सर के तौर पर काम कर रहा है। सर, भारत जो है ये चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करना चाह रहा है, ये क्या कोई गवादर के साथ कंपटीशन है? देखिए, अगर आप ये सोचेंगे पाकिस्तान के लिए कोई स्पेस हिंदुस्तान देना चाहता है या कोई मौका हाथ से जाने देगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो कोशिश करता रहेगा। 1 लाख पाकिस्तानी जो शहीद हुए हैं वो अफगान तालिबान ने शहीद नहीं किए, वो काबुल हुकूमत ने पाकिस्तान में शहीद करवाए हैं जहन्नुम के कुत्तों के जरिए। हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को ब्लीड कराया जाए। मैं मुतअद्दिद बार कह चुका हूँ यहाँ कि उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं। उसने 18 कौंसल खाने खोल लिए थे पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के साथ साथ के इलाकों में, और वो किस मकसद के लिए थे वो सारी दुनिया को पता है। क्या इस निजाम के साथ आप इतनी जंगें और इतने महाज खोलकर ये अकल का सौदा है? भारत अटैक कर देता है, इस निजाम के साथ आप जंग में उतरने की बात कर रहे हैं। डू यू नो आपकी ख्वाहिश क्या है, इसका अंजाम क्या होगा, क्या हो सकता है? जो खतरा है इस वक्त वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जो तलखी है इसका फायदा हिंदुस्तान उठा ले। जी बिल्कुल। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, भारत अफगानिस्तान की नजदीकियों से भारत को दिन रात कोसने वाली पाकिस्तान की न्यूज एंकर डॉक्टर फिजा खान और लाल टोपी को सबसे बड़ा सदमा लगा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कि जब आपने अफगान तालिबान ने ये देखा कि इस्लामाबाद और काबुल और इमरान की हुकूमत हमें रिकग्नाइज ही नहीं कर रही, उन्होंने इंडिया वाले फौरन पहुंच गए, उनके साथ ज्यादा बेहतर कीमत लगा दी उनकी। जैसे कहा कि हमेशा वो फॉर रेंट अवेलेबल होते, जो ज्यादा पैसे देगा उसके इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। दैट्स व्हाट हैपेंड। आपने इतने बड़े एसेट्स को जितने अरसा आपने तैयार किया, जब वक्त आया कि आप उस फसल को काटें, वो फसल आपने कटी पकी पकाई फसल आपने भारतीयों की अजीत कुमार डोवल की गोद में डाल दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिर्फ इसी बात पर इमरान, बाजवा और फैज को फांसी हो जानी चाहिए। आज ये सारी दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हो रही है, हमने मिस हैंडल किया अफगान तालिबान को। इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान के दुश्मन थे, मैंने कहा पाकिस्तान के दुश्मन और दोस्त कभी भी नहीं होते अफगान, वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं। और अब जब अफगान तालिबान की हुकूमत बन गई है, उस वक्त भी हमने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि इनको इंगेज करो, इनको रिकग्नाइज करो, इनसे मुआहदे करो और उस मुआहदों के नतीजे में जहन्नुम के कुत्तों को खत्म करो। इसके अलावा पाकिस्तान की कोई प्रॉब्लम नहीं है अफगानिस्तान से। एक दफा जहन्नुम के कुत्ते खत्म हो जाए वहां से तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए हर चीज खोल देगा, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कि हम तो ये सुनते रहे गजनवी से लेके गंडापुर तक सारे सोमनाथ जाते थे और इंडिया पे हमला करते थे, और ये तो हमारे मुसलमान ब्रदर थे पाकिस्तान में रहने वाले। लेकिन अब लग रहा है कि इस मुसलमान ब्रदर को कुचलने के लिए दोनों तरफ से कोई प्लान हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? जबकि 2021 में जब तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान में आई, पाकिस्तान ने वेलकम किया, लेकिन उसके आने के बाद 44% इजाफा हो चुका है दहशतगर्दी के वाक़यात में जो पाकिस्तान में हो रहे हैं। $7 अरब का असला अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ के गया। किस लिए? मुसलसल 3 साल से अमेरिका कैश में डॉलर्स अफगानियों को दे रहा है। किस लिए? और अभी भी वहाँ पे जो इंडिया के ताल्लुकात बेहतरीन हैं, मुसलसल राब्ते हैं, और इंडिया के अफ़गान कौंसलर जनरल को कौंसलेट मुंबई में जो इंडिया ने खोल के दिया है, वहाँ पे उसको इनवाइट किया है, वो वहाँ रहेंगे और ताल्लुकात अपने उन्होंने बहाल किए हैं। लेकिन जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की चौकियों पर हो रहे हैं, और 20 दिसंबर को हुआ जिसमें जनूबी वज़ीरिस्तान में, जिसमें 16 पाकिस्तान के फ़ौजी जवान शहीद हुए, और उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने कार्रवाई की, अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद से झड़पें हो रही हैं बॉर्डर पे। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अफ़गान तालिबान TTP को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो खतरा है इस वक्त वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जो तलखी है इसका फायदा हिंदुस्तान उठा ले। जी बिल्कुल।
ہندوستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کو بلیڈ کرایا جائے. میں متعدد بار کہہ چکا ہوں یہاں کہ اس نے ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں. اس نے 18 قونصل خانے کھول لیے تھے پاکستان افغان بارڈر کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں, اور وہ کس مقصد کے لیے تھے وہ ساری دنیا کو پتا ہے. جتنی مفرور قیادت ہے بلوچستان کی, جو علیحدگی پسند اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں, وہ کہاں ہے؟ بھارت میں. ایک وقت تھا جب سپن بولدک کے علاقے میں ہندوستان کی ایجنسی را, افغانستان کی ایجنسی NDS اور CIA یہ مل کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے تھے. انفلٹریٹرز کو بھیجتے تھے چمن کے راستے افغانستان میں CPAC کو تباہ کرنے کے لیے, اور اس طرف بھیجتے تھے یہاں پر تخریب کاری کے لیے. آپ کو یاد ہوگا پوری تاریخ ہے, 3 آپریشن کرنے پڑے ہمیں میجر ملٹری کے اس فتنے سے جان چھڑانے کے لیے. اب ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے, ہماری لیڈرشپ کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم طالبان کو یعنی بھارت کے ہتھے نہ چڑھنے دیں. TTP کے ساتھ ہماری مشکلات ہیں, TTP کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہتری نہیں آ رہی ہے. جس طرح سے افغان طالبان TTP کو سپورٹ کرتے ہیں یا پاکستان میں جو شرپسند عناصر ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے افغان طالبان سے کہ بھارت کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے ریسنٹلی, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بھارت ان کو واقعی استعمال کرے پاکستان کے اگینسٹ؟ بھارت کوئی موقع جانے نہیں دے گا. یہ اب افغان لیڈرشپ پر منحصر ہے کہ وہ وزڈم کا مظاہرہ کریں, وہ ڈپلومیسی کا راستہ اختیار کریں اور ہندوستان کو اس صورتحال سے فائدہ نہ اٹھانے دیں. لیکن مجھے بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیے, ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں اپنے پروگرام میں کہ TTP کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت جو ہے اس کا پس منظر ہے. جی بالکل. ہم نے یہ پیشکش 2 مرتبہ کی تھی TTP کی لیڈرشپ کو, اور آپ کو یاد ہوگا ایک سیریز آف مذاکرات ہوئے تھے. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی آن بورڈ تھی, پاکستان کی فوج بھی آن بورڈ تھی, پاکستان کی پولیٹیکل قیادت بھی آن بورڈ تھی. لیکن بیکاز آف دا ٹف ایٹیٹیوڈ آف دا TTP یہ مذاکرات پھر ختم کر دیے گئے تھے. اس کے بعد KPK کی گورنمنٹ نے مذاکرات کی سیریز کی ان کے ساتھ, جس میں جو آج بیرسٹر صاحب جو چاہتے ہیں بہت, یہ اس کو کوارڈینیٹ کرتے تھے. لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. ہماری شکایت یہ ہے کابل گورنمنٹ سے, ہم نے پہلے ان سے کہا کہ ان کو آپ ایسے کریں کہ بارڈر پاکستان افغان بارڈر سے پیچھے ہٹا کے کسی بھی صوبے میں آپ بسا لیں. دوستو, بھارت اور افغانستان میں راج کر رہے طالبان کے بیچ دوستی نئی اونچائیوں پر پہنچنے جا رہی ہے. یہی نہیں, بھارت اور طالبان سرکار کے بیچ رننیتک سہیوگ بھی بڑھنے جا رہا ہے, جو پہلے سمبھو نہیں تھا. دونوں کے بیچ گرم جوشی کے سنکیت کے تحت افغان طالبان نے نئی دلی میں راجدوت بنائے جانے کے لیے کئی ناموں کا سجھاؤ دیا ہے. افغان طالبان سرکار چاہتی ہے کہ بھارت سرکار تیزی سے اور مضبوطی کے ساتھ افغانستان سے راجنائک رشتے بڑھائے. طالبان سرکار کے ایک ادھیکاری نے کہا کہ یہ اس طرح کے رشتے بنانے کے لیے سب سے اچھا سمے ہے, کیونکہ افغانستان کے ساتھ اچھے رشتے سے بھارت یہاں پر آدھاربھوت ڈھانچے کا وکست کر سکے گا. افغان ادھیکاری نے کہا کہ بھارت کے لیے یہ رننیتی اس لیے کارگر ہے کیونکہ اس سے پورے علاقے میں پاکستان کی بھومکا ختم ہو جائے گی. بھارت کو افغانستان کو پاکستان پر سے ویپار اور انیہ ضروری چیزوں کے لیے نربھرتا کو کم کرنے میں مدد کرنی چاہیے. پاکستان کا ڈیپ اسٹیٹ بہت لمبے سمے سے افغانستان کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے. دوستو, طالبان اور پاکستان کے بیچ ان دنوں تناؤ اپنے چرم پر ہے. دونوں کی سیناؤں میں لڑائی بھی ہو چکی ہے.